আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। আজকে একটা ছোট্ট কিন্তু আমার জীবনের অনেক বড় অর্জন শেয়ার করতে চাই। ঠিক 1 বছর আগে সিদ্ধান্ত নেই হাত খরচ থেকে যতটুকু পারি একটু একটু করে টাকা জমাবো। খুব বেশি না, যতটুকু পেরেছি জমিয়েছি। আজ সেই 1 বছর পূর্ণ হলো। এখন কাটতেছি সেই ছোট্ট ব্যাংকটা। তো দেখি 1 বছরে কতটুকু জমাতে পারলাম। এই টাকা কেবল কাগজ না, এটা আমার ইচ্ছা শক্তি, ধৈর্য আর পরিশ্রমের প্রমাণ। চলো তাহলে এখন দেখি 1 বছর ধরে হাত খরচ থেকে জমানো টাকায় আসলে কত হয়েছে। এই মুহূর্তটার জন্যই তো এতদিন অপেক্ষা। তো চলো খুলে দেখি আমার সঞ্চয়ের চমক। मजबूर क्या कीजिए, रास ना आए, रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मुकम्मल वैसे मेरे दिल में सजा है ये तारे जो अब टूटे तो इन ख्वाहिशों में तू ही रहा है। छोड़ गया तो क्या हुआ, आदत से मजबूर होगा। अल्लाह कसम यकीन है मर जाओगे, जो हमारे साथ किया आपके साथ भी जरूर होगा। मौत तुम्हें आएगी, ना जी पाओगे, ना भूख तुम्हें लगेगी, ना पी पाओगे। दस की करा तेरे ते मरा, कहण तो डरा कह लैण दे, तू मेरे जज्बात छेड़े को गल कहंदे जेड़े बस तेरे नेड़े तेड़े रह लैण दे। रोवेगी मुकद्दरां नूं हीरे मेरीए, जे हीरियां दे हार जे हयार खो गया। हुणे मैनू दस किन्ना प्यार करदी, लभदी फिरेंगी जे फरार हो गया। You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and you and me alone. दिल विच होड़ लगी तोड़ लगी थोड़ लगी लोड़ लगी, यार मैं तेरी चीज दी। एड़ा कंजर तरीक देखे, महीना देखे, वीक देखे, ताकि वो वीक देखे आउंदी चीज दी।
এখন হিসেব করে দেখলাম পুরো 1 বছরে আমার জমা হয়েছে 17,268 টাকা। আলহামদুলিল্লাহ। डार्लिंग उमरा दा वादा कर दे, डार्लिंग उमरा दा वादा कर दे, टेम्परेरी प्यार बड़ी बार हो गया, रोवेगी मतबरा हीरे मेरी ने, हीरे दे हार दे यार हो गया, दस की करा तेरे ते मरा, कहन तो डरा कह लैन दे, तू मेरे जज्बात छेड़े इको गल कहंदे जेड़े बस तेरे नेड़े तेरे रह लैन दे, अखियों से दरिया बह गया, ख्वाब वो अधूरा रह गया, ना मौत तुम्हें आएगी ना जी पाओगे, ना এখন আরেকটা খুলে দেখি এইবারে জমা হয়েছে কত টাকা। প্রথমটাতে যেটুকু জমিয়েছিলাম সেটা তো দেখলাম, এখন অপেক্ষা করছি দ্বিতীয়টাতে কতটুকু সঞ্চয় হয়েছে। চলুন একসাথে দেখি এই নতুনটাতে কত টাকা জমা হয়েছে। তো এবার দ্বিতীয়টা কাটার পরে হিসেব করলাম, জমা হয়েছে 13,050 টাকা। এভাবে একটু একটু করে সময় আর ধৈর্য ধরে জমাতে জমাতে আজ এতটা পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছি। এটা শুধু টাকা না, এটা হলো আমার পরিশ্রম আর ধারাবাহিকতার ফল। এখন দুইটা মিলিয়ে মোট জমা হলো 30,318 টাকা। এটা শুধু টাকার অঙ্ক না, বরং প্রতিটি টাকাতে আছে আমার পরিশ্রম, একাগ্রতা আর স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি। আলহামদুলিল্লাহ, আজকের এই সঞ্চয় আমাকে আরো প্রেরণা দিচ্ছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজের স্বপ্নের পথে ধৈর্য নিয়ে এগিয়ে যাবেন। আল্লাহ হাফেজ।